आप कैसे हेल्प करते हो उसकी? सुल्तान की कमर तोड़। वो कैसे? मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि ये केस सुल्तान को थोड़ा सा थका दे ताकि हमारा एक ज़र्ब भी उसे जमीन बोझ कर दे। ये चांदनी भी ढीली पड़ गई है। मैं उससे बात करता हूँ, कहता हूँ कि जरा सुल्तान को खुरे दे। उसने ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में फीड की कि तुम एक कमजोर लड़की हो, बट यू आर नॉट। मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ और अपने हक के लिए लड़ना जानती हूँ। कैसे करूंगी? मैं हूँगा ना वहाँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। सुल्तान! फरीसे काम डाउन। इतनी हैरत क्यों हो रही है? कौन है ये मुझे लड़की? इतनी जल्दी भूल गए हो? मुझे नहीं पता सर कौन है, मैं नहीं जानता इसको। तुम नहीं जानते मुझे? नहीं नहीं मैं कौन नहीं है इस जानता। सबको? तुम मुझे नहीं जानते क्या? अरे सर यार, तुमने मुझसे शादी करनी थी। पता नहीं क्या बकवास करेगी, मैं नहीं जानता मैं इसको। घर से तुम्हारे लिए भागी थी। असरा के घर वालों ने अब पक्का इरादा कर लिया है कि वो सुल्तान को असरा की जिंदगी से निकाल कर ही रहेंगे और असरा को सुल्तान से अलग करके ही रहेंगे। यानी असरा ने अदालत में कर दिया है खुले का ऐलान और खुले का दावा, और सुल्तान जा पहुंचा अपने शातिर और होशियार वकील के पास और वो उससे जाकर कहता है कि मैं असल में इस लड़की से तलाक नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ जो इसके घर वालों ने मेरे से की है। मैं इस लड़की से तलाक हरगिज नहीं लेना चाहता, मैं इससे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेके रहूंगा। सुल्तान की ये बात सुनकर वकील पड़ जाता है सोच में और कहता है कि मैं कोई ना कोई हल तलाश ज़रूर कर लूँगा, और वो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने के बाद सुल्तान से कहता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम्हें वो सब कुछ कोर्ट में मानना होगा और वो करना होगा। तो सुल्तान उसकी बात सुनकर कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। वकील उससे कहेगा कि तुमने सारी बातों को रद्द करके सिर्फ एक बात पर गौर करनी है कि तुमने कोर्ट में ये कहना है कि मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन अपनी बीवी असरा को हरगिज तलाक नहीं दूंगा। सरवर भाई को सुल्तान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हर सूरत में सुल्तान से असरा का पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और जब सरवर भाई घर आकर सारी कोर्ट की बातें अपनी बीवी को बताते हैं तो उसकी बीवी सोचती है सुल्तान ने मुझे अपने और असरा के बीच में तलाक की वजह क्यों बनाया है। असरा की माँ, उसका भाई और उसकी भाभी उसे तसल्ली देते हैं कि तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारा सुल्तान से किसी भी तरह से पीछा छुड़ा कर ही रहेंगे। लेकिन असरा परेशान है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो शख्स अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। असरा की भाभी असरा को तसल्ली देती है कि तुम फिक्र मत कर, तलाक के बाद तुम्हारी क्या मसरूफियात होंगी हमने उसके बारे में भी सोच लिया है। इसके बाद असरा और उसकी भाभी पहुंचते हैं गरौंदा यतीम खाने में, जहाँ पर नौफल, परीजे और चांदनी मौजूद होते हैं। लेकिन असरा के दिल पर तो छाए हुए हैं उदासी के बादल और वो खोई खोई बैठी रहती है और किसी भी बात का अच्छे से जवाब नहीं देती। उतनी ही देर में वहाँ परीजे भी आ जाती है और वो जब असरा को उदास वहाँ पर पाती है तो परीजे सोचने लग जाती है कि आखिर ये कौन सी लड़की है और इतनी उदास यहाँ पर क्यों बैठी हुई है। और वहाँ पर चांदनी भी आ जाती है। चांदनी बताती है कि ये असरा मैम है जो मशहूर सेलिब्रिटी सुल्तान की वाइफ है। असरा जब कोई जवाब नहीं देती तो असरा की भाभी बताती हैं उन लोगों को, हम दरअसल असरा के लिए खुला लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि असरा मजीद सुल्तान के साथ ना रहे क्योंकि उसने तो इसे नीम पागल कर दिया है। इसके बाद नौफल भाई असरा की भाभी से कहते हैं कि असल में सुल्तान जैसा दिखने में है वैसा वो है नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान जैसा अंदर से हो वैसा ही ज़ाहिरी दुनिया में भी नजर आना चाहिए। फिजी और नौफल एक सीन में इकट्ठे बैठे दिखाई देते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। नौफल फरीजे से कहेगा, फरीजे ये अच्छा हुआ है कि उसकी वाइफ भी अब उससे खुला लेना चाहती है। सुल्तान को इस सारे कोर्ट कचहरी के चक्रों में उलझने दो, जब वो ये केस लड़ के थक जाएगा तो तब हम फायदा उठाकर तुम्हारा इससे बदला ले लेंगे। और वो फरीजे से कहेगा कि असल में इस केस में मैं असरा की मदद कर रहा हूँ। तो फरीजे उससे पूछेगी कि आप किस तरह से असरा की मदद कर रहे हैं। फरीजे को बताएगा कि मैं देख रहा हूँ कि ये केस लंबा होता जा रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि ये केस जितना लंबा होगा सुल्तान उतना ही इसे लड़ते लड़ते थक जाएगा और फिर हमारे पास मौका होगा कि हम इससे तुम्हारे किए का बदला ले सकें। और फिर वो चांदनी की बात करता है कि ये चांदनी जो है ये अब सुल्तान से ज़्यादा बातें नहीं करती और उससे बात करने में ढीली पड़ गई है और वो उससे बात करे ताकि हमें पता चलता रहे कि सुल्तान किन सिचुएशन से गुजर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरवर भाई असरा को समझाने की कोशिश करते हैं कि असरा तुम सुल्तान को छोड़ दो और उसकी
کی ساری یادوں کو بھلا دو، کیونکہ اس انسان نے تمہیں یہ محسوس کروانے کی کوشش کروائی ہے کہ تم ایک کمزور لڑکی ہو، جبکہ تم کمزور لڑکی نہیں ہو، بلکہ ہر طرح سے تم ایک طاقتور اور مضبوط لڑکی ہو جو ہر طرح کے حالاتوں کا سامنا کر سکتی ہے۔ اصل میں سرور بھائی اسرا کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسرا تمہیں اپنی طبیعت کو ٹھیک کر لینا چاہیے، کیونکہ تمہیں چاہیے کہ تم کورٹ میں جا کر سلطان کے خلاف یہ گواہی درج کر سکو کہ سلطان جو ہے تمہیں ٹارچر کرتا ہے اور تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اور تم یہ بھی کہنا کہ میں اس سے جلد از جلد کھلا لینا چاہتی ہوں تاکہ یہ نیم پاگل کرتا کرتا کہیں پورا ہی پاگل نہ کر دے۔ لیکن اسرا ان کو کہتی ہے کہ نہیں بھائی، میرے سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اور میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن سرور بھائی اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسرا ہم سب ہیں تمہارے ساتھ، میں ہوں، تمہاری بھابھی ہیں اور تمہاری امی بھی ہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ اصل میں اسرا یہ سوچ رہی ہے کہ یہ وہی سلطان ہے جسے میں بہت زیادہ چاہتی تھی اور بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس پر بہت زیادہ فخر کرتی، اسی کے خلاف مجھے کورٹ میں گواہی دینی پڑے گی۔ لیکن اب سلطان تو پھنس چکا ہے بری طرح سے، کیونکہ اس کو ہر طرف سے گھیرا ہو رہا ہے۔ ایک طرف جہاں سرور بھائی چاہتے ہیں کہ سلطان اسرا کو طلاق دے دے اور وہ دونوں الگ ہو جائیں، وہاں ہی دوسری طرف یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں پریزے سلطان کے خلاف گواہی نہ دے دے۔ سلطان جب پریزے کے یتیم خانے کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو پریزے اسے دیکھ لیتی ہے اور اس کے پاس بھاگی آ جاتی ہے۔ وہاں پر ساری میڈیا والی بھی ہوتی ہے اور پریزے اس سے کہتی ہے کہ سلطان تم مجھے جانتی ہو، لیکن سلطان اس سے کہتا ہے کہ پریزے میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ اس کے جواب میں پریزے اس سے کہتی ہے کہ سلطان میں وہی پریزے ہوں جو تمہاری محبت میں اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن سلطان اسے جاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور اب جب اس نے ساری میڈیا کے سامنے یہ بات عیاں کر دی ہے کہ سلطان واقعی ہی اسے جانتا ہے اور اس نے پریزے کے ساتھ شادی کا وعدہ بھی کیا تھا، اور جب یہ بات میڈیا والے پہنچا دیں گے ٹی وی تک تو سب لوگ جان جائیں گے کہ سلطان کس قدر نیچ قسم کا آدمی ہے، اور سرور بھائی بھی جان لیں گے کہ سلطان کس قدر عادی انسان ہے کہ وہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کو ایسے ہی برباد کرتا ہے جیسے کہ اس نے اسرا کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ تو آگے مزید ڈرامے میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا سلطان کی اتنی بدنامی ہو جائے گی کہ اسرا اس سے طلاق لینے پر مجبور ہو جائے گی، یا پھر سلطان اپنے تمام تر گناہوں کی معافی مانگ لے گا؟ نہ صرف وہ پریزے سے معافی مانگے گا بلکہ وہ اسرا سے بھی معافی مانگ لے گا تاکہ وہ ایک اچھا شوہر بن سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پریزے اور اسرا ایک دوسرے کے سامنے آئیں گی، اور کیا اسرا پر پریزے کا حال کھل سکے گا کہ پریزا بھی سلطان کی وجہ سے ہی اس حال میں آئی تھی اور آج وہ اس حال میں ہے تو وہ صرف سلطان کی وجہ سے ہے، اور وہ کیوں اپنا گھر بار چھوڑ کر اس یتیم خانے میں بچوں کو پڑھا رہی ہے؟ یہ سب کچھ ایک سلطان کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سلطان کامیاب ہو جائے اسرا کو دوبارہ اپنانے میں، یا دوسری طرف کے سرور بھائی کامیاب ہوں گے کیا اسرا کی جان سلطان سے چھڑوانے میں؟ اس طرح کی مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔